The spike. Oh, ano bro? Ano bro? Ano bro? Nice kill. Ano bro? Uy, Reyna. Ano? Kunin yung baril niyan. Kunin yung baril niyan. Heal. Wala ko dyan. Wait lang. Dead. B. Pail. Mapit ka. Ano, ka pa mag-adjust? Mga dito. Ay. Sorry na kay Sasen. May baril yung brim. Shit, nice. One enemy remaining. Hey! Sus. Sus. Hey! Sus. Swag. Chamba lang no, Josh. Reloading. Pila. Here, reloading. Get on there. Imagine if I die. 0.5 nga. Spike planted. Pas, Ah, Take what's useful. Kita ko yung bin. Nakita ko yung bin. plak. Ay, wala pala pang clip. Sayang. Spectre ka muna. Spectre ka muna. Yung baril mo. Sa DC yung mouse. Kita sa akin. Namatay sa pool. Pagkapik ko may Match point. Last player. Gigi, tumik ka na. Please, Spike please. down mid. I Papanoorin ko yung KO eh. Pagkalaban niya yung jet, di siya tinatamaan. Pag ako yung style. Red like a book. What do you say, Droll? Sting like a Ready bee. to stretch? Ayan ah, nakatitigan ko na yung map ah. Sige, tamo. Tabingin na naman yan ah. Ba't tagilid talaga? Baliw! Di tabingin yun. Uy, what up, Lee? Patay yung team. Click. Patay yun. Kasi. May tao doon. Patay yung trip ko. Uy! Tumbo nyo. Gago na doon. Minus 14, minus 14. Ay na nag-spray yung ano ko. May skin yung banter ko. Bumali! Spray, 3 spray ah. Mali na tapon ko. snack time. Starve. Pabandal Only ko. right enough for me. Papray. Pabandal. Sucks. Tulogo. O talaga. Red like a book. What do you say, Droll? Sting like a Ready bee. to stretch? And down. U-turn. Bumalik. Get down. Uy, isa pa. Oh! No one to interrogate. Ang tap yan. Gugu pongit. Dark top. Tapo nga. Hindi nila naman. Headshot. Tama. Sa kanan niya. One day, What's up? don't interrupt. Ayun na. Panood niyo yung Somala. Ano? Yun. Sa Netflix. Iko prab. Iko prab. Tayo ni Brian. Tatasan tayo, Josh. Iko prab lang yan. Ah, mamaya wala na yan. Sinismoke Smokean ko talaga siya eh.
Siyempre, pipick ulit ako. Nag-smoke sa akin, nag-smoke sa akin. Smoke kayo, main. Ah, okay lang. Uy, may ayos ko dalawa. Wait lang pala. Sorry. Ano mo lahat, Eggsy? Yun, patay nyo lahat. Diba? One enemy remaining. Kaya, ginunsan pala. Ano yun ba? Patay natin. Patay natin baril. Merong iyo. Tara, retake. Dalawa baril dyan, ha? Ako pa nawalan. Tung, sahur. Wala. Sayang. Palit tayo, palit. Palit daw, di kasi Hindi ma-hold mo daw eh. ma-hold. Ano ang dalawa dyan? Araw ko po. Dalawa na kayo dito sa B. Wala, mahina kasi kasama mo, Bill. eh. Araw ko po. Understandable. Inaano lang ni Bill yung ano eh. Ako dyan, hindi mo ma-hold. Ay, ganun ba yun? Remaining. Nanaro 30 din sa'yo. seconds left. Gugi, nanonood Uy. din daw nung ano, nag-AC Bill. Tapos kawara si Bill eh. Okay. Match point. Nanood din nung nag-A. Katawa. Patay ko yun. Napatay ko na yung rita. Sige, paplash ako sa wine. Sa wine. Nismukan ko. 1 HP. Ano ba yung bro? Wala pa nga eh. Eh, di mo sinabi. Okay ka mga Ako pwede yung flash. makasmoke. 1 HP rin. Wow! Watch this shit. Sarado ko ah. Uy, Hey. Yo! 110, hindi. Crazy yan. Ano ito? pre, kailangan Player. One enemy remaining. ikaw nakita Flank, eh. flank, flank, flank. Lang. Uy! Lang pa yun? Kugi Olo sa likod. Sorry. Bungun. Knockout. Hit lang tayo. May post plant tayo. Shoo. Sa mid na. Dito na sa akin. Niranin ka na ako. Bill! Target down. Player standing. Sheesh. Gugi, naglago ko. Uy, open plant. Watch this shit. Last Ano yun? Hey! Hey! Out heaven na, out heaven. player standing. Strike down A. One enemy. Hindi ko ito. What the fuck? Okay, What man. the whip? Pick. 1, 2, 3, 2, 1. Sheesh! Player Uy! Gugi ka! Spray! Even. Kasi Roy! Roy. last round in the half. Wala na. Ay, bubo! Sakte! Sa hold sa backside. Ano? Ay, Wala, save. salong. Ay, save yun eh. Hindi naman lang na-save ko to. Nice save pala. Nice save. Okay, na-save. Oh, wow. Ay, na-dart ko. Huwag naman nabusin, sana. Sheesh! Enemy remaining. Sheesh! Akin na lang! Uy!
Reverse ace. Last player standing. Uy, reverse ace. Asa. Oo. One bullet nga, one bullet. Ay, Player tik. standing. Ay! Smash. Mid. Okay. That's not a problem at all. Concealment. Concealment. Red like a book. What do you say, Droll? Sting like a Ready bee. to stretch? Go away. Rotate. Uy, uy, uy! Ano yun? Tagalan. Reloading. Yun ba't yung Tampa ikot-ikot yun? destroyed. Spike plant. Kugi, bilis talaga. Yun, ano yun? Nakita mo? Hold ko tong flank. Itong door. Bobo. Hindi nyo break ko door. 1 HP, Wailay. Puro Mars. 3. Vice. One enemy remaining. Okay, sa balls.